Dobro večer, dragi moji. Ja sam Zdravko Dren, vaš omiljeni doktor. I od danas krećemo u jednu novu avanturu. Ovaj put nećete gledati samo mene kako pametujem, nego ćemo zajedno pričati sa vrhunskim stručnjacima i razbijati sve one mitove i predrasude koji su nam servirane godinama. Ovo je podcast u kojem ćemo imati samo zdrave razgovore, bez gluposti, bez mitova, bez rekla komšinica. A za prvo druženje, da ne bude da sam sam, u gosti mi dolazi nutricionista Maja Tubić-Banović. Pa, ćao Majo. Zdravo. Hvala vam na pozivu. Maja, strašni nutricionista koji nam sve zabranjuje. Da, Jel tako. to? Tako. Jel tako ide priča? Apsolutno. Ja Šta sam nam ta radi? babaroga, jeste. Ja sam ta babaroga koja kada dođu ljudi kod mene, onda nema nikakve hrane u kojoj se uživa u stvari. Tako ljudi u stvari misle i zbog toga u stvari ne žele da dođu kod nutricioniste, stalno to nešto odlažu i jako često upravo klijenti kad dođu kažu, znaš, rekli su mi sada jedi svega, kad odeš ona će ti sve zabraniti. Gotovo je, završava život. Tako je, ali nema ne bude više tako. gurman luka, nema više ništa, jel to? Ali ne bude tako, onda se apsolutno iznenade kada na kraju razgovora budu pozitivno šokirani. Pa dobro, Majo, šta onda radi nutricionista? Šta je u stvari uopšte nutricionizam? Da, to je jako dobro pitanje da malo počnemo ovaj naš podcast tako da malo približimo tu struku nutricioniste koja je kod nas nova, de facto na našim područjima unazad. Pa evo ja sam unazad 6-7 godina, više ne znam, možda malo više, ali tako 10 godina, posljednjih 5 se onako intenzivnije razvija, ali je definitivno nova struka, tako da ljudi niti ne znaju šta da očekuju u stvari od nutricioniste. Kada bismo sad šire posmatrali, nutricionizam je jedna jako ozbiljna i jako kompleksna, velika nauka i nutricionista u tom širem pogledu može da se bavi u stvari raznim stvarima, ali ono što mi vidimo je individualni rad, odnosno dakle, rad, klinički rad, bilo da su ljudi imaju neke zdravstvene probleme pa se obraćaju zbog toga, prilagodbu ishrani rad, odnosno dijetoterapiju. Kad muka natjera? Jeste, ili ta tjelesna masa koja je obično povećana, ali i u nekim slučajevima i smanjena tjelesna težina je razlog javljanja nutricionista. Puno više slučajeva je povećana, ali u svakom slučaju, dakle, mi kad govorimo o nutricionisti, ljudi misle na taj aspekt, dakle, praktično kliničkog rada i tog nekog zdravstvenog savjetovanja, savjetodavnog rada. Ali da budemo iskreni, pretpostavljam da je jako, jako mali procenat onih koji dođu zbog neke prevencije, eto, onako da, koji žele da nastave sa zdravim načinom života, sa zdravom ishranom. Pa mora da bude neki okidač, nešto što jeste ljudi. Tako funkcionišemo naprosto u takvom svijetu živimo, u takvim okolnostima da iako bismo željeli nekim stvarima kojima smo možda željeli da se bavimo, što si rekao malo prije, dok muka ne natjera, dok ne dođe neka situacija, nažalost, to odlažemo u nedogled. Šta onda, Majo, neko ko dođe kod nutricioniste može da očekuje? Ok. To je, da, zanimljivo pitanje. Ono što sam htjela sam ovdje da dodam, da bismo čisto vezano za tu struku nutricionizma na našim prostorima. Dakle, ona je zaista još uvijek u toj nekoj razvojnoj tek fazi i nije regulisana. Tako da nutricionizmom i tim savjetovanjem o ishrani u stvari može da se bavi svako. Zaista nije strogo regulisano zakonski, za razliku od nekih zemalja u svijetu gdje zaista mora nutricionista da bude i registrovani dietitian, odnosno dijetetičar, najčešće u najvećem tom dijelu anglosaksonskom je dijetetičar, dok je nutricionista jedan širi pojam i dakle da bi radio sa ljudima i zdravim, posebno sa bolesnim, mora da bude registrovan, da završi
formalno obrazovanje, postoje fakulteti, specijalizacije i tako dalje. Dakle, kod nas je to još uvijek neregulisano, tako da to je isto značajna informacija za ljude kada se obraćaju za pomoć, da malo se raspitaju koja vrsta obrazovanja stoji iza tog nekoga kome se obraćaju. I onda kad ja dođem kod nutricionisti, šta ja da očekujem? Šta će meni nutricionista sve zabraniti, a šta će mi dozvoliti? Pa zavisi zbog čega si došao. Zbog čega bi ti, na primjer, došao kod nutricionisti? Viška kila? Samo zbog viška kila? Pa ne znam, ili možda neka dijagnoza ako je dobro. Vezana za probavni sistem možda ili... To sad već komplikuje stvar. Došao sam zbog viška kila. Najveća bolest na Balkanu. Dobro. Sad zavisi kako izgleda tvoja ishrana. Nešto što je jako bitan alat u radu nutricioniste je u stvari dnevnik ishrane koji ja tražim od svojih klijenata i moje kolege također da vode 5 do 7 dana prije dolaska i to u realnom vremenu, ne po podsjećanju. Mi možemo taj dnevnik uraditi po sjećanju, ali sjećanje je vrlo varljivo. Tako da evo kada bih tebe sada pitala da li znaš šta si jeo danas, da li bi znao da mi odgovoriš? Ne bi niko znao to da odgovori. Možda za danas, ali za juče sigurno ne bi. A tek juče, prekjuče i tako. Vrlo veliko je odstupanje, vrlo značajno. Dobro, znači kreni da se prati onda tih 7 dana. U realnom vremenu, tako baš zapisujemo, ne uljepšavamo ništa i to je vrlo zanimljivo sa tim dnevnikom ishrane. Dešavalo mi se naime tako da ljudi kao počinju da pišu taj dnevnik, pa počinju da tu je zanimljivo reći zašto je dakle, bitno u tom realnom vremenu da se piše. Dođu ljudi i kažu znam ja šta jedem, ali nije mi jasno šta se dešava, ali znam šta jedem. I onda priča tako i čak je jedna kolegica radilo se o djetetu, kaže, ali ne znam kako ima viška kilograma, ali uopšte ne jede toliko slatko, na primjer. On kaže, piši ti to. I ne javljaju, kažem ja, šta je? Kaže, slušaj, 3 puta sam ja počinjala. Prvi put je bio neki rođendan, pa sam rekla, to nije realna situacija. Drugi put je baka donijela kolačet, rekla sam, ni to nije realna situacija. Treći put kad se opet nešto desilo, ja sam shvatila, pa to je to. Znači, stalno se kao nešto, mi dakle nemamo pravu predstavu. Mi imamo u glavi nešto kako bi to trebalo da izgleda, kako bismo mi to željeli, a u realnosti to može da bude, eto kažem, puno tih nekih nepredvidivih situacija koje onda kreiraju u stvari tu našu realnost za koju mi uopšte nemamo predstavu da je takva kakva jeste. Zato je jako bitno dakle, u realnom vremenu onako kako jeste pisati, biti iskren, jer onda se nerijetko dešava da ljudi to ne napišu jer ne žele sebi to da priznaju, ne žele to da vide, one to dođu bez toga. Jedan jako, recimo, sjajan primjer mi je bio pozitivan. Momak je došao, napisao u Excelu sve i ili u Wordu, nebitno, bilo je elektronski, inače donesu onako u pisanoj formi i sve uredno napisano i sve je po redu bilo i neki problem sa želucem i bio gastritis i sad je nam jako bitno da analiziramo da li je to posljedica nekih postupaka u ishrani tako navika. I onda je jedan dan pisao, izašao je, bio je petak i on je izašao i on je tačno napisao piva pa broj, pa onda koliko, ne znam, jegera i onda je napisao burek u 3 noći, znači jer se piše vrijeme, količina, šta smo jeli, količina, kako smo se osjećali. To je najiskreniji dnevnik ishrane koji sam ja vidjela i često ga navodim kao primjer. Zaista, i on je stambeno stajao u redu, to je to sam ja, to sam uradio, nemam da se čudim ujutro što me boli želudac, jel? Tako da mi to stvarno bio jedan pozitivan primjer, ali nerijetko ljudi to izbjegavaju, dakle zato što ne mogu se suočiti ili misle da će naići na osuđivanje. Isto tako nisu spremni za to, ali to u stvari na kritiku, jel? Pa da sad im neko kaže pa kako možete ovo jesti? Oni to misle, međutim, to ne radimo. Da, ali ne radimo to ne kritikujemo, nego analiziramo i povezujemo simptome, probleme sa tim dnevnikom, podacima iz dnevnika, tako u stvari vršimo procjenu nutritivnih navika i nutritivnog statusa.
kako se naš narod onda, Majo, hrani? Šta mi to jedemo? Pa u principu, sad jako je teško nezahvalno generalizovati, ali možemo da kažemo da danas je u stvari, mi živimo u takvom vremenu i takvom svijetu gdje mi imamo jako puno na svakom koraku u izobilju, prvo imamo izobilju hrane, što nikada u evoluciji, u istoriji nije bilo toliko. Prosto ljudska fiziologija nije podešena za konstantno jedenje, kakvom smo mi sada izloženi. I pijenje, da se razumijemo, kad popijete nešto, zaslađena kafa, sok, čaj zaslađeni i bilo šta tako dalje, ali uzimate, to je u stvari obrok koji je u tečnom obliku, ali vi uzimate neke kalorije, tako da to gazirani sokovi, recimo tako dalje, to ljudi ne računaju. Dakle, i ono pivo, alkohol je jako kaloričan, gotovo kao masti, skoro duplo više nego ugljeni hidrati i proteini, tako da ne računaju. Ljudi to ne računaju, jel? Tako da i ono što pijemo je jako važno, a mi konstantno nešto jedemo ili pijemo. To ranije nikada čovjek nije imao i kao što sam rekla, ljudska fiziologija je naštimana na povremeno prisustvo, izloženost hrane, odnosno dakle na to da hrane nekada ima, ali nekada nema. I zato idemo, je tako popularan taj intermitentni post, odnosno kojega često pogrešno nazivaju autofagija. Ali, dakle, povremeni post je u stvari ono što nas vraća, našu fiziologiju resetuje, dakle, na te neke postavke bazične. Tako da je to u stvari problem što mi imamo jako puno, prije svega hrana i piće su na svakom koraku, vežu se za sve socijalne događaje, i socijalne i nesocijalne, jedete i sami i u društvu. Bilo gdje se skupe ljudi, tu je hrana. Jeste ili piće, znači stalno nešto i stalno mora biti u velikim količinama. Druga stvar je tu industrija hrane, iza koje stoji u stvari interes i to uvijek moramo da posmatramo tako, i što se na tim policama supermarketa i svuda oko nas nalazi u stvari u najvećem procentu, izrazito velikom procentu, takozvana foodless food, odnosno hrana koja to nije. Dakle, nju proizvodi prehrambena industrija, prodaje i mi to jedemo, ali to u suštini nije hrana. I to je suštinski problem. Mi smo tome preizloženi i ako nemate svijest o tome, ako ne razmišljate o tome, ako se ne edukujete, onda ste u lošoj poziciji u stvari. Koje su to, hajmo reći, neke ključne namirnice koje ljudi grabe sa polica i koje se masovno nalaze u prodavnicama, marketima, gdje god? Pa da ti kažem, ja mogu da ti kažem iz svoje perspektive da ja u marketima 90% stvari ne kupujem. Znači 90% robe koje se nalazi u marketu nije roba za mene. Ja tamo gdje se zadržim, to je voće i povrće svježe, eventualno dakle sušeno, nešto rinfuzno, grahorice i tako dalje. Znači sva ta hrana koja u stvari nije industrijski obrađena, nego je to cjelovita hrana. Nešto uzmem još, možda nešto od mliječnih proizvoda, također biram, na primjer, proizvođače naše lokalne, domaće, tu isto tako uzimam rinfuzno, što manje ima konzervanasa, što se brzo kvari, jel?
Ako uzimamo sokove, uzmemo kvalitetan 100% sok u staklenoj ambalaži. Ulje, recimo, uzimamo isključivo hladno cijeđeno, bilo da je maslinovo, bilo da je od iz nekog drugog izvora. Ima čak i suncokreto hladno cijeđeno, jeste. Mada generalno ta ulja od sjemenki su sad dosta pod nekakvim reflektorima u smislu da nam narušavaju taj odnos omega-3 i omega-6 masnih kiselina i da bi ih trebalo smanjivati. Tako da i kad su čak hladno cijeđena, apsolutno je to bezbroj puta bolje od rafinisanog, zato što samim procesom rafinacije, odnosno te industrijske obrade, se ekstrahuje u stvari od polazne neke biljke koja je cjelovita, iz nje se izvlači neki jedan njen dio, u ovom slučaju ulja masnoća, i otklanja se sve ostalo što je nepoželjno i čak znači, stalno prečišćava se bezbroj puta, da bi bilo to kao rafinisano što čišće, ali se na taj način u stvari odbacuju mnoge vrijedne stvari, vrijedni ti mikronutrijenti koji se nalaze u hrani, pa ti konkretno u uljima, to su ti antioksidansi, zaštitne supstance, pa i vitamini liposolubilni i tako dalje. Mnoštvo tih, to je obilje zaista tih mikronutrijenata koji su uglavnom imaju zaštitnu funkciju u biljci, a onda i u našem organizmu. Tako da što je rafinisanije nešto, što je nešto više prerađeno, kad smo već kod ulja, ja često navodim i ovdje ću, dakle, upravo to suncokretovo rafinisano ulje. Vi njega vidite ono jako lijepe žute boje, ono tako prirodno nije, prozirno, lijepo teče i tako dalje. I nalazi se u plastičnoj ambalaži, prozirnoj i nikada se ne kvari. To jednostavno nije karakteristika ulja. Ulje što ima više nezasićenih masnih kiselina, ono će lakše oksidirati, kvariti se. Najbogatije, recimo, ulje biljno bogato omega-3 masnim kiselinama je laneno. Ono će vam se na sobnoj temperaturi pokvariti u roku od 15 dana sigurno. Čuvate ga u frižideru, u tamnoj bočici, staklenoj, zatvarate dobro i tamo nije sigurno da vam se neće, nakon nekog vremena morate provjeriti da li javlja se taj karakterističan ukus, neugodan baš. Dakle, zbog oksidiranja, svaki put kada otvorimo, uđe vazduh i dešava se oksidiranje, tako da vam je to indikator. Ako se nešto ne kvari, to ljudi već, mislim da znaju, da su osvješteni o tome, ako se nešto ne kvari, koliko god to nama bilo, što bi rekli Englezi convenient, odnosno komforno, da ne moramo da mislimo, kupite jabuku pa sad ne stoji, ali to suštinski nije dobro. Dakle, to vam je indikator da je nešto i prerafinisano i onda da su još dodati nekakvi konzervansi, aditivi, jeste, koji svi u našem organizmu u stvari u pravilu nemaju niti gradivnu niti funkcionalnu ulogu, znači oni nama ne trebaju i organizam u pravilu se trudi da ih eliminiše, znači troši svoje resurse i energiju i mikronutrijente, vitamine, minerale na te metaboličke procese da bi u stvari odstranio te nepoželjne stvari koje nema gdje da stavi u sistem. Nekada, što je još gore, se miješaju u metaboličke procese, odnosno, dakle, suštinski mijenjaju neke funkcionalne molekule jer su im slične, pa onda tu imamo, recimo, endokrine disruptore, vrlo ozbiljnu grupu tih hemijskih spojeva koji se praktično miješaju u funkcionisanje naših hormona. I to je jedna jako velika tema, jako ozbiljna tema i dakle, evo, oni nam dolaze iz hrane, iz ambalaže također, u kojoj se ta hrana nalazi, ili pića u kojoj se nalaze, plastična ambalaža, ti znaš iz prve ruke kako se lageruje ta plastična ambalaža,
do momenta dok dođe u market, pa onda pod nekom kontrolisanom temperaturom. Često se zagrijava u nekakvim dakle, nepovoljnim uslovima, povećana temperatura oslobađa iz te plastike, prije svega taj bisfenol A koji je baš dokazan endokrini disruptor, ali i neke druge ove stvari, tako da nije uopšte bezazleno. Dakle, što manje obrađenog, što više svježeg, eto nekako tako da možda to povežemo, jer mislim da je ljudima generalno jako naporno čitati te deklaracije silne. Najbolje kada nema deklaraciju, znaš. Da, to je najbolje kada nema deklaraciju, znači najviše treba uzimati stvari koje nemaju deklaraciju. Ako ima, onda se informiš i moraš znati kako da je pročitaš. Da, došlo je do toga da svaki od tih proizvoda moraš da uzmiješ i da čitaš tu deklaraciju. I sad odeš u kupovinu, kupiš 100 artikala, treba ti pola dana da kupiš jednu korpu. Kao što rekoh, najbolje je da nema deklaracije. Čak se i promijeni, recimo, što sam ja primijetio da se određen proizvod bude pod određenim sastavom i onda se samo promijeni. S ciljem možda jeftinije neke proizvodnje, smanjenja troškova, to sve, profita, i onda oni ubaci onako neki sastojak da ni ne primijetiš. Da. Tako da moraš i to redovno da... Da, meni je jedno od osvještavajućih momenata bio kada sam u stvari, bilo je to prije godina, ne mogu da se sjetim, u pekari u Lidlu u Hrvatskoj smo kupovali i oni su, te godine su zakonska regulativa je zahtijevala da ispod svakog proizvoda pekarskog se nalazi deklaracija. Ja sam bila zapanjena, kako ja nisam tehnolog prehrambeni, pa mi ta oblast nije bliska. Dakle, ja sam farmaceut u osnovnoj svojoj edukaciji i ja sam bila zapanjena, zaista zapanjena, kolika je ta deklaracija ispod jedne kifle. Sitna slova, ovolika. To su desetine nečega što nije brašno koje je inače sporno zbog glutena, ali nije brašno, voda, kvasac i so. Eventualno mlijeko, maslac. Znači 7 možemo. Znači desetine. Šta staviš unutra? Čemu služi? Dakle, nisam čemu služi? Zbog čega? Jesi li saznala ikad čemu služi? Pa onda bila sam u jednoj situaciji da sam iz prve ruke isto saznala da se upravo od tog, znači iz pekarske industrije, baš iz prve ruke nešto smo čak sarađivali, kako do koje mjere to ide da se recimo u pecivo sa sirom dodaje nešto i to je kao super, to je na sajmu sada prezentovano u food industriji, dakle tehnologiji kao super stvar, kao što si ti rekao malo prije, dodaju neki sastojak, zbog čega? Zbog povećanja volumena, nečega, izgleda i tako dalje, jeftinije je i njima je dakle jeftinije dodat tu neku hemijsku supstancu na sir, gdje onda prilikom pečenja to izgleda kada se to presječe da tu ima 4 puta više sira. Dakle, njima se isplati dodati sir nego tu neku hemijsku supstancu. Primijetio sam i kod sokova, recimo u posljednje vrijeme, u sokovima umjesto šećera idu zaslađivači. Vještački. Da. Jer su jeftiniji u proizvodnji. Da. I onda se to čak može isticati kao prednost. Da. A nije. Da, apsolutno posebna tema. Aspartam posebno treba izbjegavati, dakle čak on može metabolički da bude ometač, tako da nije bolje ako nema šećera tu, dakle ta informisanost je jako važna. Nekad je bolje uzmi šećer, bar znaš šta je,
Onaj što ti je baba jela. Ali, pa pitanje koliko su naše babe baš jele šećer. Pa nisu Moj baš tata puno, da. je 41. godište, on šećer je malo kada vidi u svom životu. Do svojih 20-ih, najposlije. Mislim, kao dijete se stvarno ne sjeća. Tu sad dolazimo do te priče gdje kažu pa moja baba ili moj deda Đuro je živio do 90 godina, jeo je sve i svašta. Da. Je li deda Đuro jeo baš sve i svašta kao što mi jedemo sve i svašta danas? Pa ja ne vjerujem. Moja je baka živjela 98 godina i ona je jela zaista do posljednjeg, tražila da se donese meso, mlijeko, sir i tako dalje. Onda su uvijek mene zafrkavali kao viš kako baka jede, a ti stalno na televiziji pričaš kako treba. Kako to nije u redu. Šta je s tobom? Baka vidiš koliko ima godina. Međutim, ono što je tu jako važno i što ja uvijek ističem, moramo gledati cijeli kontekst. Dakle, ne možemo jako je opasno izvlačiti stvari iz konteksta. Izuzetno. I onda se jako često postavlja pitanje da li je sad ova namirnica zdrava? Da. I u pozitivnom, negativnom kontekstu. Evo sad, ovo je super namirnica, ovo je sada to svi trebaju da jedu pa će biti super ili onda počnu kritičari pa vidite nije to. Znači istina je negdje na sredini, odnosno treba uvijek gledati cijelu sliku. Tako da kada govorimo o tome kako su jeli naše bake, dedovi, da ne kažem tamo dalje generacije prije njih, cijeli kontekst gledamo toga. Zašto sad odjednom mi svi jedemo proso, niko nije znao za proso. Nije istina, proso se uzgajalo i ovdje uvijek to je jedna pseudožitarica koja je poznata i moj tata je kao dijete nosio taj hljeb od prosa koji kaže nikako nije volio. I sad kad se pojavilo ponovo nekako proso i onda mi spominju, kažu, ma to je prova, kaže, to ja nikako to nisam volio. Kad mi daju, oni njemu kao malom djetetu koji ima 7 godina, pošalju ga konje da negdje vodi u šumu, da izvlači neka drva i daju mu taj komad te prove koja kaže on tvrda kao kamen. I zato nisam je volio, jer to moraš se namučiti da to sažvačeš, jel? I evo, znači on je išao tamo sa nekim konjima i dobio je taj komad nekakvog hljeba. I to je to dok se on vrati. Onda će možda da jede još jedan obrok, jel? Nerijetko su otišli gladni da spavaju, jel? Tako da onda druga stvar, recimo, kaže, onda su ti bili uslovi, oni su spavali u nekoj ledenoj prostoriji. Prostorija koja se zimi grijala je bila za boravak, a oni su spavali u onoj prostoriji koja se nije grijala. I onda po nekom snijegu oni čak, ne znam, prijeđu. I to je sad ovo sad izlaganje hladnoći koje je popularizovao Wim Hof. Trenutno je najpopularnije, ali generalno izlaganje hladnoći je jako dobro za metabolizam. I to povećava količinu smeđeg masnog tkiva. Smeđe masno, to si ti pričao čak u nekim od videa. Dakle, tako da je to odličan jedan biohack, jel, za metabolizam i za zdravlje. Tako da je tu je bilo svašta. Boravak na vazduhu, prirodni, praćenje prirodnih ciklusa, što mi danas ne pratimo, To je posebna tema, cirkadijalni ritam, i to su sve naše bake i dedovi u stvari pratili. Ne samo hranu. Spontano, ne znajući, ali eto. Tako da se mi ne hranimo... A šta bi sada tvoj tata, dječak, da sad živi u ovom vremenu sada i da treba ići tako negdje cijeli dan? Da. Šta bi njemu sad mama spakovala umjesto toga? Jako dobro pitanje. Moj dječak sad ima 10 godina. Ne mislim na dječak od nutricioniste, nego mislim dječak od prosječnog roditelja. Jasno. Ali on se ima 10 godina, inače jako aktivan i tako. Ja sam jako zadovoljna kako oni
sada jako lijepo provode vrijeme oko te naše zgrade i tako isto kao mi nekad ranije generacije što se zaborave da jedu jer moraju se igrati, moraju trčati, moraju... Ima sad tih marketa, odu oni, mogu li u market, pa onda odjednom nije gladan. Ja ne propitujem uopšte, to je sad stvar više njihovog nekog uživanja, tako da ne ulazim u sve detalje, ali jako puno provode vremena vani, stalno u akciji nekoj što je sjajno, nisu ispred računara, tako da je super. A evo, kada to što kažeš šta nosi, ja gledam, posmatram šta nose u školu, šta nose u školu za užinu. Ja sam pozovu me kao roditelj da održim nekakav čas na temu zdrave ishrane i onda ja kad pogledam u tim korpama šta je poslije užine ostalo u stvari pakovanje tih čipseva i tako dalje, to nije užina, to se mislim ne stavljate djeci to, ali da, u roditeljima je dosta stvar u svijesti upravo roditelja koji to podržavaju. Dakle, ja sam jednom tako prisustvovala, nisam uopšte se bavila nutricionizmom tada, ali sam prisustvovala, bio je projekat na nivou vlade, na nivou Republike Srpske u stvari i tu su se identifikovala gojazna djeca i bio je projekat za njih i te grupe djece su u stvari dobile boravak od 10 dana zajedno sa ljekarom, dijetetičarom, trenerom, psihologom i tako dalje, sve o trošku države, da oni usvoje neke zdrave navike. I tada sam ja baš bila nešto sa ovim ljekarom i tad smo pričali s njima i oni kažu, znate šta njima roditelji spakuju? Znači, pazite, roditelji, znači dijete im ide, vi ste neko s polja identifikovao to a dijete ide, ali imate problem u suštini, u kući imate problem neosviještenog roditelja, nije dijete samo došlo do toga. Tako da oni njima napakuju da oni ne budu gladni, puni su nam, kaže, bili koferi toga. Tako da oni to uopšte nisu čak ni dobacili na početku tog projekta prvim grupama da bi to moglo da se desi, da bi to ljudi mogli da rade, ali evo, da. Tako da. Pošto su te naše babe i deda Đuro i svi ostali, oni su to nekako spontano i njima je to život nametnuo tako. Nama je život nametnuo neke druge stvari, drugačiji ritam i drugačiji način života i drugačiji to sve. I očigledno je da se javlja sve veća potreba za nekim ko će da nas usmjerava u tom nekom prehrambenom smislu. I neko ko će nam pomoći da se borimo kroz upravo to što si rekla, kroz taj neki prehrambeni lobby, ako mogu slobodno tako da kažem. Kako se obratiti nutricionisti? Da li je nutricionista skup? Da li je to mnogo zahtjevno za nekoga koji je svaki dan u nekim problemima, u nekoj gužvi, u nečemu? Kako angažovati nutricionistu da ti sredi ishranu? Da ti sredi život? Da. Može i tako. Pa prije svega, na nivou primarne zdravstvene zaštite postoji također ljekar, specijalista kako onda higijene ishrane. Mislim, tako u svakom slučaju dostupno je na knjižicu, kako to kaže naš narod, na uputnicu, usluga nutricioniste. Doduše samo u Banja Luci. Mislim da je samo u Banja Luci, samo jedan nutricionista ima, tako da Institut za javno zdravlje, tako da je to opcija neka preko uputnice, kada se plaća manje participacija. Tako. Najveći broj nas koji se bavimo nutricionizmom radimo privatno,
Dakle, imam svoje savjetovalište, radim i u nekim zdravstvenim ustanovama kao konsultant i tu svakako, dakle, tu se plaća puna usluga. Pa sad, da li je to skupo ili nije, sve relativno. Nekome je jako skupo, nekome nije skupo. Nije uopšte. Tako da neko ko dolazi iz inostranstva, on koji zna koliko koštaju usluge nutricioniste u inostranstvu, njemu to nimalo nije skupo. Tako da, ali evo, ja se uvijek trudim da nekako, imaju tu neke različite cijene, neko će sebi moći priuštiti i bit će mu i dovoljno da dođe na neki konsultativni razgovor. Nekom, dakle, kažem, imaju neki različiti rasponi cijena, nekom će trebati neki veći obim usluge, neko želi da bude praćen cijeli mjesec, pa jeste praktično nivou svakog dana. Ja sad imam baš klijente s kojim svaki dan se šalje izvještaj, svaki dan neko pitanje, neki odgovor, dakle to je stvarno, dakle, ja kao nutricionista ne mogu imati puno takvih klijenata. Što je zahtjevni klijent i zahtjevna neka zdravstvena stanja, na primjer, koje baš zahtijevaju svaki dan da se bude u kontaktu, da se koriguje. Tako da ja nerijetko isto tako klijentima kažem, ok, ajde prilagodit ćemo nekako cijenu u želji zaista da pomognem. Ali ovo je što si rekao, kako da promijeni nutricionista život, ono što je jako bitno tu istaknuti, vi ste ti koji trebate da promijenite u stvari svoje navike. Tako da li je ti neki savjeti koji se dobiju, da li je teško sprovesti, to si isto pitao, jel? Da li je to izvodivo? U tom svakodnevnom ludilu i u svemu tome? U ritmu života, jeste. Pa, da, to je u stvari vrlo zanimljivo da mi poslije neke silne nauke, teorije i tu svašta povezivanja dođemo u stvari do organizacije. Do onih bazičnih stvari, ok, sad to trebalo ovako, ali da vidimo može li se to organizovati u realnom životu. I mi i o tome vodimo računa. Dakle, nije samo dobijete nešto napisano pa se ti sad nosi sa tim. To sad zaista možete u ChatGPT unijeti prompti, on će vam dati sve, ne treba vam nikakvog nutricionista, jel? Ali onda se postavljate, pa šta ću ja sad sa tim, kako je da ja to uklopim u svoj život, tako dalje. Doduše, ChatGPT može ići daleko, ili kompleksno. Tako da, ne mora neko ne plaćati nutricionistu ako smatra da mu je to dovoljno. Pa može i da uzme ovaj primjer baba i djedova. Ili tako? Na primjer, ne mora ići u nove tehnologije. Ali je suštinski to pitanje organizacije da li može da se uklopi. Tu se sad vraćamo odnosno dolazimo na psihološki domen, psihološku sferu, gdje sad se postavlja u stvari pitanje šta je nama bitno u životu. Da li nam je to što ta promjena ishrane koju zaista želimo da napravimo, da li je to bitno nama? Gdje je to nama u sistemu vrijednosti? Ako mi to označimo u svom sistemu, u svom rasporedu danas kao važno, mi ćemo naći način da nađemo vremena, prostora da to realizujemo. A da li bi to trebalo da bude važno kod svih? Pa da ti kažem, ne mora da bude. Legitimno je da jeste i da nije. Nekome ne mora da bude važno. Može da bira da kaže meni to nije važno u životu i ok, i ja sam ok sa tim, to je moj izbor. Ali ako želimo zaista da sprovedimo, dakle otišli ste nutricionisti, dobili ste savjete, dobili ste nekakav jelovnik i sad je pitanje na vama, dobili ste čak i savjet od nutricioniste, bar ovog ovdje, kako da u svoj dan to uklopite, ali onda na vama da vi sa sobom porazgovarate i da kažete ok, meni je to važno i ja ću sada biram da nađem način. Jer svi znamo za to da ko želi nađe način, ko ne želi nađe izgovor. Tako da
tu je u stvari to. Vrlo čest je problem upravo što ljudi u svoj dnevni raspored uopšte ne stave pripremu hrane i objedovanje. Dakle, plan je krcat raznim zadacima, ali priprema hrane i obrokovanje nije. Konkretno, na primjer, kada ljudi dolaze pa trebamo da napravimo jelovnik i nekakve obroke koji se jedu u toku posla, kada ste na poslu, kada je čovjek na poslu, jel? I onda kaže, šta na poslu? Mi imamo na poslu tu pekaru, tu, naravno, jer pekara na svakom ćošku i eventualno neku roštiljnicu. Ako ima nešto treće, ali to je uvijek ograničeno u svakom slučaju. I onda ja kažem, pa hajde, šta mislite o tome da ponesete obrok od kuće? I onda me gleda, razmišljaju koliko je to sad angažmana. Ja kažem da pogledamo i s ove strane. Vi imate pauzu za obrok, pola sata, nije ničija duža, mada bi trebala da bude duža, to je sasvim nedovoljna pauza. Za jelo Francuzi su nekada imali pauzu koja je trajala 2 sata u sredini dana, od 12 do 2, tad ni policija ništa nije radila, svi su jeli. I to je jedna od tajni francuskog paradoksa, koja je posebna priča, da sad ne pravimo tu digresiju, možemo se dotaknuti, ali dakle tu treba da bude dovoljno prostora, dakle pola sata je nedovoljno, apsolutno. I onda vi za tih pola sata, dakle imate pauzu pola sata i trebate, dakle, odete u pekaru ili gdje god da kupite obrok, znači odete do tamo, stanete u red, sačekate, jer svi u isto vrijeme imaju pauzu, izađeš, već ti je minimalno prepolovljena. Ti imaš maksimalno 15 minuta da to sažvačeš, a trebaš da se još i vratiš i to je to. A znači, neću uopšte ulaziti u to, znači koliko bi trebalo biti i tako dalje, žvakanje, tako dalje. I kao da, pa hajde jeste. Da se dotaknemo, i onda samo kažem, kratko toga, hajde. Dužina jela. Samo da završim misao i kažem šta mislite, a da ponesete recimo od kuće, treba će vam uveče 15 minuta do pola sata, sve zajedno će traje 15 minuta do pola sata, da li će to biti uveče, da li će biti ujutro, da sklopite neku obrok salatu, jer zaista obrok salata je jedan fantastičan način da popravite svoj dnevni meni i da to ponesete na posao. Bezbroj različitih kombinacija je moguće, da stalno pravite nešto drugačije, sezonski, da ubacujete, mijenjate namirnice i tako dalje. Potrebno vrijeme, angažman je 15 do 30 minuta i vi, kada počne ta pauza, vi imate gotov obrok. Ne morate ni izaći, možete imati full pola sata, bilo da ostajete u kancelariji ili siđete do kafića, sjednete u baštu ili negdje i imate svoj obrok. Dakle, i onda shvatimo da u stvari ti možeš da se organizuješ i imaš to vrijeme, to nije nešto nedostižno. Koliko treba da traje to jedno jelo? Jer ja mislim da većina ljudi jede za 10 minuta. Da, to je jako zanimljivo. Mi smo sada proljeto smo bili u Parizu baš i kćerka je moja primijetila, šetali smo i onda odjednom rekla, znaš šta, ovdje niko ne jede ulicom. Ja uopšte to nisam primijetila, ali ona je primijetila. Ovdje niko ne jede ništa na ulici. Oni svi sjede i jedu. I to je taj francuski paradoks koji smo spomenuli, odnosno francuski paradoks, kad smo spomenuli Francuze, onda da objasnimo i ujedno se da odgovor na to pitanje, u čemu se sastoji francuski paradoks. Naime, Francuzi su oduvijek jeli puno sireva i masnih sireva i praćeno se maslaca, tih poznati francuski croissani, njihovi bageti i razni proizvodi iz tih francuskih pekara. A poznato je da prije nekoliko desetina godina kada je
kada su masnoće izašle na jako loš glas. To nam je svima poznato, da je sve onda, cijela industrija išla u low fat pravcu, da ne masno, nikako masno. I to su sad one poznate rigorozne dijete, da se sve kuva na pari, da se ta brokula i karfiol kuvaju na pari u vodi, da je to sve bezmasno i bezukusno i zato i svi nekako i očekuju da takav jelovnik dobiju u stvari od nutricioniste, kao sad će to biti kuhana brokula. A ne dobiju? Karfiol i sve i kuhalo lešo meso i to je sve bljak i to je sve bez soli i to je sve grozno. Dakle, i sve je išlo u pravcu low fat, masnoće su bile glavni krivci za sve. Međutim, Francuzi to nisu uopšte pratili taj trend. Kod njega su i dalje ostali njihovi sirevi i maslac svugdje i uvijek i svi ti bageti i tako dalje. Međutim, kao što se i mi, recimo, hajde sad da povežimo recimo to, kao što se i mi sad još uvijek držimo tih nekih tradicionalnih jela koji su isto masni i koji su sve. Tako je. Ali Francuzi imaju ubjedljivo najmanji broj kardiovaskularnih oboljenja, koja su direktno povezivana upravo sa masnoćom i dalje su. I to je kopkalo i dan danas kopka u stvari naučnike desetinama godina. I jedno vrijeme je vladao stav da se radi o resveratrolu iz crvenog vina, iz grožđa pa onda iz vina, da u stvari i da resveratrol kao jedna aktivna supstanca u stvari daje zaštitni efekat i da je tu catch. I to je bio baš zvanični naučni stav, to je to zbog resveratrola iz vina i onda je to glorifikovana jedna čaša vina i generalno resveratrol kao suplement i tako dalje. Ali sad dolazimo tamo da to je samo jedna stvar izdvojena iz konteksta. To je samo jedna stvar. Resveratrol je jedna supstanca. U grožđu ima stotine različitih supstanci. U grožđu svakoj toj živoj biljci ima stotine različitih neidentifikovane. Neke identifikovane, neke još nisu identifikovane. One sve djeluju na biljku, uglavnom ono što biljci daje boju, djeluje zaštitno i produkuju se da bi zaštitili biljku od različitih vremenskih nepogodnih uslova, od raznih životinjica, insekata i tako dalje. Isto tako djeluju zaštitno i na ljudski organizam. Jeste, protiv mikroorganizama, različitih patogena i tako dalje. Tako da je to, ima ih dakle na stotine u svakoj toj biljci. Sad date toliki jedan značaj jednoj supstanci, izolovanoj samo kao takvoj, da ona sad kao pravi zaštitni efekat i pri tome mi to kad stavimo u organizam, niko ne zna šta se tu dešava. Bezbroj različitih metaboličkih reakcija sa bezbroj različitih hemijskih supstanci. Dakle, stvar je koncept je cijeli francuskog pristupa hrani i jedenju je takav da oni to jedu polako. Dakle, ako pauza je trajala 2 sata, sad je navodno sat, skraćeno je duplo, i oni došlo je izlaze... Došlo je vrijeme i kod njih? Kažu, nažalost, da, baš kolegica jedna kaže, nažalost, skraćeno. Ali odlaze, sreću se s prijateljima, odlaze u restorane, lagano naručuju, te porcije nisu velike. Oni polako jedu sa uživanjem u prijatnom društvu i tako dalje. To je sve. Tome je stvar. Vi ste opušteni, niste pod adrenalilom, kortizolom, kada varenje uopšte nije dobro. Vi dok trčite do pekare, pa da onda jedete usput taj adrenalin, visok kortizol, tu ste u fight modu, ne? Znači, varenje tu nije prioritet. Mi moramo da spustimo te hormone stresa i da se dovedemo u jedno mirno stanje kada je naš vagus aktivan, taj parasimpatikus, i onda smo u tom mirnom stanju se u stvari dešava probava kako treba. Jel?
Žvakanje hrane je izuzetno bitno, 20 puta je minimalno prežvakati zalogaj, ako je neki već mekan i ako je nešto čvršći i tako dalje, 40 čak puta, tako da ta probava već u usnoj šupljini počne, zahvaljujući enzimima koji se nalaze u pljuvačci, čak i neka resorpcija tu može se desiti nekih nutrijenata, da onda takav smekšan zalogaj ide u želudac i da ne pravi probleme sa želucom, znači i razne gastrice. Dakle, onda opet nije isto žvakati u ustima i izblendati u blenderu. Nije isto, ali opet moramo, ako ideš u pravcu, da kažemo, ovo sad blendano ne valja. Znači, ne mislim, blender će mi sad to sažvakati umjesto mene i ja ću to... Ali može, imamo ljudi koji imaju problema sa zubima. Ili su radili neke intervencije, ili nemaju zube, ili su... Pa krenemo od pretpostavke da mogu sažvakati. Ako je neko zdrav i tako, onda je uvijek bolje žvakati. Blendanje je dobro ako nemamo vremena. Recimo, ako trebate obrok neki, imate kratku tu pauzu, idete što god, imate kratku pauzu, vi u smoothie možete staviti svašta nešto nutritivno, i proteine, i razne voće, povrće i tako dalje. I možete da simulirate žvakanje tako što ćete zadržati taj praktično zalogaj duže u ustima. Nećete samo gutati, nego malo ga prožvaćete prije nego što se proguta. Da dobije malo te pljuvačke koja će pomoći u varenju. Tako je. Tako da tu blender može biti podrška, znači ne treba odmah isključivati, odmah etiketirati nešto kao sad to loše, trendovski, to babe nisu imale blendere i tako dalje. Dakle, blendanje hrane vrlo korisno može biti u nekim situacijama. I čak kažem vrlo, u praktičnim situacijama. Kratka je pauza, moram da unesem nešto, napravit ću smoothie, znam da ću ići poslije, želim da trening treba mi ili poslije treninga ili kažem, ne mora biti ni vezano za trening, ali korisno. Dakle, ovdje je baba u pravu kad kaže sine, jedi s mirom. Apsolutno. To je to. Sigurno. Sjedi s mirom i jedi, pojedi ko čovjek i onda idi dalje. Najedi se, to je sasvim sigurno, ali jedi polako da bi ti taj signal došao, a nije ono što kaže moj jedan kolega kao Tetris da slažeš dole. Kako žvačeš, kaže on, 3 puta prelomim pa kao Tetris slažemo želudac. I uvijek ga se sjetim jako ilustrativno, jel? Ako zapne u grlu, zalije se nečim. Zaliješ i onda se boli želudac i onda uzimaš te inhibitore protonske pumpe, odnosno te antacidi su već prevaziđeni, to je za kiselinu, razne likove za kiselinu, da bismo smanjili lučenje želučane kiseline. Tu dolazimo sad u problem. Nam želučana kiselina jaka treba. Ona nije tu bez veze. Hlorovodonična kiselina je izuzetno jaka kiselina, stvara se u želucu, ona nam treba takva jaka. Zdrava želučana sluznica je otporna na njeno djelovanje. Ona nam treba, zbog varenja proteina, zbog resorpcije određenih nutrijenata i tako dalje. Potpuno je pogrešno gasiti kiselinu. Ona može da se ugasi tim lijekovima kao nekako trenutno olakšanje dok radimo na suštinskom uzroku jačanja te sluznice, zanavljanja i tako dalje. Ali nipošto ono što je već desecima godina trend i to je jedan najprodavanijih lijekova u farmaceutskoj industriji su u stvari iz te grupe lijekova. Inhibitori protonske pumpe, odnosno ti praktično blokator lučenja želučane kiseline. Ove što nekadašnji ranisani jeste, nekadašnji ranisani danas, ranisan, ranitidin i tako dalje. Danas su to već pantoprazol i neke razne druge grupe, ali je suština uvijek ista, želučna kiselina. Ako nju ugasite, cijela ostala probava je loša. Imate problem, dakle, svega dalje, varenja hrane, resorpcije nutrijenata iz te hrane. Dakle, treba misliti na varenje od tog žvakanja do te, dakle, treba obnoviti želučanu kiselinu, čak treba pojačati, dodati je, kao betain hidrohlorid,
I vrlo često ljudi koji u stvari imaju problem osjećaja težgaravice, odnosno viška želučane kiseline, u stvari imaju manjak želučane kiseline. Ali se zbog tog manjka hrana zadržava u stvari duže, slaba je ta klapna koja zatvara taj jednjak i vraća se hrana u jednjak. Tu je isto može da postoji na nivou muskulature nešto, može se i dodati magnezijum, to isto može da pomogne. Ali u svakom slučaju želučana kiselina je čak kad je i slaba, ima je nedovoljno, u stvari potpuno paradoksalno izaziva osjećaj povećane kiseline i mi još to i malo ugasimo i onda imamo problem s cijelim digestivnim u stvari sistemom, što je vrlo ozbiljno. I to je, odatle u stvari treba krenuti kad želimo optimizovati svoje zdravlje. Majo, šta bi ti kao nutricionista, to jest šta ne bi nipošto preporučila ljudima da konzumiraju, jer svjedoci smo, i bilo je to u nekim od mojih ranijih videa, da regularno stoje neke namirnice kod nas na polici i dostupne su svima, vrte se reklame, porodica je tu, mama, tata, baba, deda, svi se smiju, jedu to, a u stvari je katastrofa. To je možda blaga riječ čak za to. Šta ti, Majo, nipošto ne bi preporučila ljudima da ne gledaju u marketima to? Jest. Možemo početi od hidrogenizovanih biljnih masnoća. Hidrogenizovana, najpoznatije svima je margarin. Dakle, ja lično ne znam kad sam ga prestala koristiti, prije možda nakon rata, jel? Dakle, hidrogen i također tu spadaju, dakle, svi oni veganski, vegetarijanski, recimo sirevi, ti proizvodi za koje ljudi smatraju da ako je nešto veganski ili vegetarijanski, da je po defaultu, što bismo rekli, odnosno samo po sebi zdravo. Znači oni biljni sirevi koji su u pola cijene u odnosu na ove regularne sireve, to je to o čemu pričaš. Morate da znate pročitati tu deklaraciju. Šta je osnova tog biljnog sira? Može da bude ok, može da ne bude ok. Dakle, ako je jeftino, vjerovatno nije. Ali suština je, dakle, da ti veganski, vegetarijanski, veganski proizvodi, dakle, nisu sami po sebi zdraviji i kao što ni takva ishrana nije sama po sebi zdravija. Ali da, to je, dakle, posebna tema za sebe. U svakom slučaju, dakle, hidrogenizovane biljne masnoće, preporuka za unos je 0. Znači 0, to ne treba da bude uopšte da se konzumira, se smatra hranom. Sve što sadrži pojačivače ukusa, znači onaj natrium glutamat, dakle, to je sve što sadrži, dakle, na deklaraciji može biti kao pojačivač ukusa. Dakle, kad vidite na deklaraciji pojačivač ukusa... Tako je, slobodno bacite, to vam remeti kompletan. Mislim, nemojte baciti baš moraju onda oni da kupe radnici, vrate na policu, ali treba ih baciti. Ali ne bacajte novac na to. Ne bacajte novac na to. Tako je, to remeti cijeli metabolizam. Dalje, znači, sve što vam je na deklaraciji nepoznato, vjerovatno vam je nepotrebno, vam je sigurno, štetno vam je vrlo moguće. Dakle, sve što vi i vaša baba ne biste znali pročitati i razumjeti, nemojte to kupovati. Tu jako lijepo, nemojte nasjedati, dakle, to su neke, dakle, osnovne stvari. Bitno je tu sad istaknuti, nemojte nasjedati na ono što se nalazi na istaknuto. Na primjer, to veganski, kao super. Bez nečega, bez ovoga, ali sa milion drugih stvari. Onda ljudi kad poste, oni strašno traže po marketima to sve što je posno, pa kupuju posno, visoko prerađeno, ne gledaju uopšte sa deklaracijom, sa puno sastojaka i tako dalje. Suština posta nije to. Nemojte niti postiti, kako da vam kažem.
To ne treba. Suština posta nije samo da vi bjesomučno tražite nešto što je posno, a suština je potpuno druga. Tu trebamo da se očistimo, post treba da služi da se čistimo, dakle, da ne ulazimo sad u tu temu. Tu se vraćamo opet na ovaj postni sir što se spominjala. Tako je, nipošto postni sir. To svrha posta nije. Post nije, dakle, samo religijski, nego čistimo i tijelo i dušu. To treba da bude paralelno, da budemo u molitvi, u tišini, da utišamo misli, da radimo dobra djela, a hranu da svedemo. Prije svega, svrha je posta svedemo hranu, da idemo u neku vrstu tog intermitentnog posta, neku vrstu gladovanja prilagođenu, ali u svakom slučaju ne sad obilje hrane, postna plazma, posno sve što postoji i onda kupite posebno, sad mi ispadaju fotografije tog nekog što sam i ja nekad obožavala, napolitanke, ne znam od kad ih nisam pojela, ali to je ono, sve su napolitanke posne. To je sve puno tih hidrogenizovanih biljnih masti. One mogu, hidrogenizovane biljne masti se mogu nalaziti u tim takozvanim zdravim proizvodima, neki kao zdravi keksovi, tako to sve na policama zdrave hrane što se nalazi, tu isto dosta toga nije uopšte zdravo. Proteinski, na primjer, proteinski barovi nekakvi, one koji su jako skupi. Da, protein je sad na svemu. Protein je magična riječ za prodaju, da. To je glavno. I protein jeste jako važan, proteus znači glavni, prvi, i on to jeste važno, ali ti proteinski barovi mogu da budu katastrofa po sastavu. Tako da i na tim, dakle, policama zdrave hrane mogu da se nađe puno tih, dakle, hidrogenizovanih biljnih masti i svačega. A šta je sa onim proteinima u prahu? Kad smo se već sad dotakli ti jeste, proteini, da, pa proteini u prahu mogu da budu u osnovi, dakle, životinjski, odnosno whey, to su proteini surutke, pa sad oni mogu da budu nekako još prerađeni, da su bolje iskorišteni. Da li oni sad tako izolovani? Jeste, da. Mogu da budu zdravi, nutritivni, dobri? Da, jasno, i ko toleriše uopšte mliječne proizvode, jer je to sad opet velika jedna tema, kao okidača nekih upalnih reakcija, ali u svakom slučaju da, sami proteini, kao čisti protein, opet ako nije dodato svega i svačega, može da bude sasvim ok. Pri tome onda, osim tih životinskih, znači na bazi surutke, se nalazi i cijeli niz biljnih proteina, dakle, bilo da je to grašak, soja, ko koristi soju, grašak, soja, ali i sve vrste sjemenki, one su, dakle, kad im je uklonjena ta masna komponenta i naravno vlakna, ostane taj čisti proteinski dio. I tako da ja lično znam dodavati te čiste, dakle, prahove, tikve, konoplje, jako je hranjivo, pa imate čak i iz riže, i sad to je, ima ih zaista. Poenta je da je on čisti protein i sad to možete slanutak, recimo, odnosno leblebija, i to sad možete, recimo, dodavati u tijesta za hljeb, ja recimo dodajem na taj način, povećan sadržaj proteina, dobijem praktično proteinski hljeb. Jako je zgodan, recimo, leća može biti tako dalje, a slanutak je, recimo, jako zgodan za te, na primjer, hljebove. I onda to je neki jako prihvatljiv ukus, povećate sadržaj proteina i imate bolji nutritivni sastav. Tako da proteini mogu biti jako korisni, mogu se jako fino dodavati, recimo, u kaše, one neke poznate zobene kaše koje su onda opet u jednom momentu izađu na loš glas, kao svi te zobene kaše nešto preferiraju kao jako zdrave, a u stvari nije to tako zdravo. I sad opet upravo trebamo znati kako napraviti zobenu kašu i prilagoditi kako kome u kom trenutku, tako da ako, na primjer, hoćemo kašu kao kompletan obrok da nam drži stabilnu tu glukozu u toku dana i da imamo dobru glukoregulaciju, a ne one spajkove, pikove, tako, i recimo prilagođen kod te inzulinske rezistencije, onda je tu zgodno staviti u proteinski prah, da dobijemo više u stvari proteina, plus još dodamo svakako
vlakna, sjemenke, orašasti i tako dalje, neko voće, bobičaste i tako dalje, sad da ne idemo u detalje, ali proteini su tu bitni, vrlo su bitni, dakle, nutritivno. Ili recimo kada ga dodamo u smuti, također možemo da dobijemo jedan, dakle, kompletan proteinski obrok. Tako da proteini mogu da budu vrlo korisni i dobri, da. Dobar sastavni dio ishrane koji se opet stavimo u cijeli kontekst. Nije dobro bazirati ishranu sad na tome. Ljudi odlaze, recimo, koriste neke razne šejkove koji su popularni, onda tako, i onda oni tada imaju, recimo, rezultate dobre, zato što koriste te šejkove koji su proteinski, umjesto de facto obroka. Međutim, nije dobro zamijeniti kompletno. Dakle, jedan obrok je ok, ali da u ostalim obrocima unesemo što više različitih namirnica, povrća, što više boja, zeleno i tako dalje. I ono babino sjedi i jedi kao čovjek. Pa da žvaćeš, da budeš tako dalje. Znači, mislim da. Tako da treba gledati na tu cijelu sliku. Nije dobro, dakle, zamijeniti samo sa tim, samo koristiti proteinske prahove i sad je to zgodno, komforno, lagano, ne zahtijeva nikakvu pripremu, samo saspeš, nisi gladan i super. Tako da opet, nije dobro. Ajmo reći sad, evo što si nabrojala, to je opet neka hrana, prerađena hrana koja je opet okej. Uredna. To jeste, to je da. Sad, sa druge strane imamo prerađenu hranu koja je izuzetno nije uredna. Da. Imamo, tu mislimo neke stvari koje apsolutno ja ne savjetujem da se isto koriste, su neke mesne prerađevine u kojima mi ne vidimo uopšte šta jedemo. Vi ako u redu je mesna prerađevina, vidite komad mesa od kojeg je to napravljeno, neki vrat, neka polađena i tako dalje. Kad vidite pršut, to je sasvim okej. To je cjelovita namirnica životinjskog porijekla, ali je cjelovita i ona je samo, dakle, čak sirova, znači tako lagano samo osušena i to je sasvim okej. Ali ono što ne vidite šta jedete unutra, to u pravilu, ne želite. Da, i ono što masovno djeca jedu. Da, zato što je puno tih pojačivača ukusa. I djeca su već toliko iskvarila taj svoj ukus da djeca odbijaju te bazične namirnice. One su njima bljutave, odvratne. I potrebno je neko vrijeme da se ti ukusni pupoljci u stvari restauriraju. Da ponovo se zanove, da tu otuplje, da se ta otupljenost prestane, da se vrate i da vama ponovo bude paradajz ukusan ili bilo šta. Ti u stvari pojačivače ukusa treba spomenuti, mislim da nismo, da oni u stvari djeluju direktno na mozak. Pa da, kompleksno je to djelovanje. Kažem, svaka ta pojedinačna supstanca, sad nisam išla toliko u detalje sa tim pojačivačima ukusa, nešto u posljednje vrijeme, ali u svakom slučaju, mislim, idem na to da ih treba eliminisati, jer tu zaista oni se miješaju svašta nešto. U svašta nešto i da, mogu biti povezani sa kod djece koji imaju poremećaj pažnje, recimo, to je hrana izuzetno važna, šta se unosi, dakle, i kako onda ona informaciju u stvari daje cijelom sistemu. Tako da, dosta kompleksne stvari, ali se sa dijetoterapijskim pristupom može dosta stvari riješiti. Da. Da li je bolje preskočiti obrok ili pojesti bilo šta? Preskočiti. Da li je bolje djetetu dati nešto da pojede, da ne bude gladno, ili mu ne dati ništa, pa mu, ne znam, malo ga izgladnjivati, pa mu nakon nekog vremena dati nešto korisno, dobro, nutritivno? Tu sa djecom jako bitno iz psihologije, znate, se dijete uči granicama. Mi smo unazad, trend je bio popuštanje djece strašno, unazad
10-20 godina, ne znam sad tako upratiti, ali kad su moja djeca bila još mala bebi, to je bilo pa popuštanje, pusti djetetu pa ga ne smiješ slučajno udariti, tako. Međutim, dijete uči granicama i mi moramo postaviti granice. I to popuštanje, dakle, nije dobro, to tako se ne uči. To se odnosi na hranu. Nisam uopšte za popuštanje djeci, za pusti ga, nema veze, on je mali, on sad raste. Dječji organizam jako osjetljiv. Djeca mogu da se rode sa problemima vezanim za ishranu majke u trudnoći i prije trudnoće i oca i majke. Tako da hrana koju oni jedu jako utiče na njihov organizam i nije to stvar u tome, oni rastu i razvijaju se, njima treba, oni će potrošiti. Oni će te kalorije potrošiti, ali ti mikronutrijenti, te informacije koja ta hrana šalje, to je vrlo ozbiljno. I druga stvar, uvijek treba imati, nije problem dati djetetu nekada nešto, ali treba imati opet cijelu sliku kako to izgleda. Navela sam nekog razgovoru taj primjer te majke koja kao sve vrijeme misli da se djeca hrane na jedan način. U stvari kad je počela da zapisuje, dobila je sliku. Hajde da vidiš kako to u stvari izgleda. Dakle, tako nisam uopšte za to da ja svojoj djeci ne branim. Dakle, nisam onda da im branim sve, ali postavljam granice. To je sad previše i to nije u redu. Isto jako dobro nemati zalihe industrijskih slatkiša u kući. To je jako dobar način da razvijete dobre navike, jer mi u stvari jako se vrtimo u malom krugu namirnica koje konzumiramo. Mi se vrtimo u 30-40 namirnica, stotinama bismo trebali da unosimo. I tu trebamo da napravimo taj prostor da ubacimo stvari. Zašto dijete svaki dan treba pojesti čokoladu, a nije malinu pojelo nikada? Zašto neke stvari i to se normalizuje. Čokolada se mora jer znaš tako. To sad smo mi robovi navike. Ako budeš dobro jeo, dobit ćeš čokoladu. To je tek problem. To je tek problem i to neko uslovljavanje tog tipa može kasnije da ima reperkusije u životu i tu da se razviju dosta značajni problemi odnosa sa hranom, jer je ta hrana vezuje se za neki događaj, tako, za to uslovljavanje roditeljsko. Tako da, velika izuzetno tema, ali u svakom slučaju to što sam htjela da kažem, dakle, mi ne jedemo dovoljno raznovrsno. Tačka, 100% je tako. Nekad sam to istraživala, sad sam malo zaboravila podatke, mislim oko 700 namirnica smo različitih, jer ja čovjek prije 100 godina, sad sam malo, kažem, pozaboravljala, ali sad mi se vrtimo 30, 40, 50, kad sam pravila tu neku analizu i kad upravo analiziram te jelovnike klijenata, kažem, vidite u čemu se vrtite. Znači, ljudi dođu u strahu i kao, sad će me uzeti nutricionista, ja kako ću bez ćevapa. Pa hajte malo da probate 40 godina jedete isto. Šta mislite malo probate nešto drugo? Meni su najdraži neke situacije, na primjer iz škole, baš osnovne, kad sam ja držala te časove i onda ja njima odnesem recepte, onda dječaci dođu na rođendan, donesu umjesto industrijskih slatkiša te kuglice koje su po tom receptu napravili sami. Ili recimo tako jedan dječak, divno jedno stvorenje koje je isto rekao, ovdje se promijenio moj život. Ja sam se, znači, on je baš i toliko je lijepo smršao i toliko je i sav je sa uživanjem pravio sve te. Ja njima prvo dam recepte za slatkiše. Oni, obično djeca dođu u strahu i onda otpuste, vide da je sve u redu i baš vole i baš im se približi. To su mi baš onako jako lijepe stvari u radu, tako da zaista, kažem, tu se onda stvara prostor i da vi sa tim djetetom dakle, nešto zajednički radite, da nismo svako na svom telefonu i tako još uzme čokoladu, još poludi od tog šećera, pa vi onda branite, pa on hoće jesti, tako dalje. Ta dinamika cijelog odnosa je loša. Dakle, hajte malo, znači, da već ulazimo u psihologiju, da malo to smirimo, da malo tu promijenimo.
stvari i da onda nudimo, ponudite povrće, voće sa grčkim jogurtom, sa medom. Odlično sa malo badema. Sjeti ću uživati, pa nek ono samo sebi da količine napravi. Neki čija puding, iako će sad neki reći, hejteri, ali čija sad, baš baba moja znala šta je čija. Ali zašto ne, čija je jedna sjajna namirnica i to je jedna u stvari dobra stvar te globalizacije i toga što je nama svašta danas nešto dostupno i ako ćemo na nekakav kritički način onda da kažemo svim ti hejterima i kritičarima nemojte jesti ni banane, brate. One vam, koliko ja znam, kod babe u vrtu ne rastu. Sad ako krenemo unazad, ali bez banane kuće nije, koliko ja znam. Jel' tako? Tako da ni čija sjemenkama ništa ne nedostaje u jednom tom cijelom kontekstu. Nećemo mi bazirati ishranu na čija sjemenkama, avokadu, ananasu, mangu, papaji i tako dalje. To može da predstavlja 10% naše ishrane. 90%, 80 do 90% treba da bude lokalna sezonska hrana. A mi smo bogom dani ovdje. Mi smo upravo to, Banja Luka je jedan mali grad sa obiljem zelenila gdje popnete se, odete 15 minuta od centra i vi ste u prirodi i možete da naberete samonikle biljke jestive, dakle za 0 maraka, kada se onda kaže kao hrana je ta skupa, znaš sve je skupo. Jeste avokado, jeste skup, kod nas je skup i ništa ne valja. Ja ga ne stavljam u jelovnike gotovo nikada, jer nisam kupila nikada avokado ovdje koji je dobar. Avokado se jede u nekim drugim zemljama gdje je on jeftin, gdje je ukusan, gdje je lijep i tako dalje. Ali, znači, zato pokušavam uvijek klijentima da ih nekako izedukujem, da koriste recimo mikrobilje koji sami mogu uzgojiti u svako doba godine. Klice isto tako. Znači, to je de facto vrlo blizu definiciji idealne hrane. To je nešto što je preobilno, prebogato i mikro i makronutrijentima i tim lako svarljivo, može se lako uzgojiti bilo koje doba godine, ne zahtijeva ništa posebno. Dakle, u kućnim uslovima, tako nekakve stvari. Mikrobilje i na primjer, te neke samonikle biljke koje rastu gdje god, bar naučite neku, a koprivu svi znamo, ali malo ko koristi, ona se može, evo i sada ima, dakle, tako da zaista se može onda s tom nekom kombinacijom i onda tu negdje možete koristiti čija sjemenke jer recimo one jako lijepo geliraju i jako lijepo ćete recimo zgusnuti džem umjesto da koristite nešto, nekakve druge stvari. Na prirodan način se jako puno tu ima proteina, obilje minerala, fantastično, znači taj gel sam po sebi jako dobro djeluje na digestivni trakt i tako. I zašto ne onda koristiti tu prednost te namirnice, ali kažem kad ste već pojeli neku salatu koju ste nabrali i tako dalje. Nedavno smo imali komentar jedan našeg gledalca koji kaže eto mi ćemo sad svi jesti, pašćemo travu, pa onda kaže to je hrana koja nema dušu i tako nekako svi ćemo umrijeti, suđeno nam je da umremo, eto, je li cilj da živimo dugo? Kako sad to kako bi ti prokomentarisala to kao nutricionista, kao neku stvar kako se svaki dan susreće sa ljudima koji imaju ogromne probleme, upravo zbog te ishrane? Da. Pa to je sad zanimljivo, tu sad u stvari ulazimo u potpuno drugu sferu. Znači mi sad ovdje smo govorili o jednoj sferi fizičkog postojanja. Dakle, mi imamo različite aspekte, duhovno tijelo, energetsko tijelo, duhovna asana, tako dalje. Sad tu ulazimo u drugi domen duše, to je duhovnost. I psihologija i treba apsolutno uvažiti to nikako nije odvojeno jedno od drugog, ali mi smo ovdje govorili do sada u ovoj emisiji o ovom fizičkom aspektu. Znači i tu stoji sve što smo rekli da je tako.
na nivou fizičkog tijela, fiziologije, ali mi nismo odvojeni, fiziologija nije odvojena od psihologije, nego apsolutno integrisana i nije odvojena od duše i duhovnosti. Apsolutno to treba im uzeti u obzir. Ja jako vodim računa o tome u radu, uvijek, u životu uvijek, u radu također i ja jako polažem pažnju na odnos taj sa klijentima, stvarno da se ostvari duboki odnos pravi, da nije površno i da i razumijem, da imam empatiju i tako dalje. I onda i klijentima često i kažem, jel to vama, da li vam opterećenje, recimo, kada pričamo o tome da bi trebalo, recimo, da izbacimo kafu. I kažemo, ok, trebalo bi izbaciti tu kafu. Da li vama kafa ta znači ujutro? Znači mi jako. To mi je duševni mir, to je moj prostor. Ostavljamo. To uopšte nije predmet rasprave. Znači, nešto morate, morate tako razmišljati. Znači, duša je znači, nešto baš što moramo da njegujemo. Tako da mogu da kažem, sam saglasna sa ovim, u stvari, komentarom. Apsolutno sam saglasna sa tim i to je stvar našeg izbora. Mi možemo da biramo da uopšte da živimo na kakav god način, jel? I tu se opet jako često sjetim i spomenem jednog doktora s kojim sam sarađivala svojevremeno i on je, ja tada još nisam bila nutricionista, ali sam uvijek obraćala pažnju na to tako zdravu ishranu i tako. I on je stalno pio kafe i pušio non stop. I onda alkohol malo samo između, pa onda alovo stalno, posao i tako to stalno. I onda ja sam nekako morala da iskomentarišem. Kažem, ali doktore, stalno kafa i cigare. Kažem, slušaj ti mene, Majo, moj komšija jedan, on ti uvijek jeo taj kiseli kupus, raso pio, smrdio na bijeli luk kad god ga sretneš. Kad ga je kamion udario, bio je zdrav ko dren. Tako da, znači, to je komentar, ovaj mi kaže, slušaj, ja neću da me kamion udari zdravo, ja ću u kafani umrijeti. Ja kažem, to je to. To je njegov izbor i to je legitiman izbor. Znači, ne moramo mi svi, niko ovdje nije rekao da vi trebate tako da jedete. Jedite, jedu vam se viršle, super, jedite. Ako je to vaš izbor, ako to vas čini srećnim, stvarno ćete možda da budete ok. Mislim, s tim koliko vidjet ćemo, ali u nekom domenu ćete biti. Tako da treba to uzeti svakako u razmatranje i jako je važno. To možda bude neka od sljedećih tema kako to spojiti naših. Boga mi hoće. Sad si, Majo, nekako odgovorila na veliki broj komentara koje ja imam u svojim videima, to jest ispod svojih videa, gdje ljudi se dosta žale onako na moje neke savjete, zbog kako kažu, to nije baš tako, vjerovatno bježeći od tog nekog svog stanja, duševnog, tog čime oni liječe dušu. Tako da, ljudi moji, liječite dušu, niste obavezni da slušate sve ove naše savjete koje smo vam dali danas. Napravite spisak kući. Kod nekih će biti veoma, veoma malen, ali možda količinski velik. Uglavnom, sastavite spisak za početak. Ako imate mogućnost, obratite se nekom ko će povesti računa o vašoj ishrani. A mi se vidimo u sljedećem videu. Sa mnom je danas bila Maja Tubić-Banović, nutricionista. Ja sam vaš omiljeni doktor Zdravko Dren. Mi se vidimo u sljedećem videu.